Naimbagnag sa Pilipinas at duyan nagitikang runan adamag dito PTV Cordillera. Tamno may panamnamat iti seguridad dagiti umili iti syudad ti Baguio kabayatan di holiday season na ingat ti monitoring ti pulisya kadagiti illegal a paputok. Imadumatan ti nakumpiskar kan na isuko kadakwada nga illegal a paputok. Kabayatan na nangipaaymat dagiti opisyal ti syudad iti mensahe da para iti panangrambak ti baro atawan. Ni Bridget Marcasi para iti kanayunan a detalye. Dumano nun iti 8,500 ti bilang dagiti paputok ken pailaw ana kumpiskar ken na isurrender iti Baguio City Police Office apakairamanan ti Mother Rockets, Judas Belt, 5-Star, Boga ken dumapay nga illegal a paputok. Inmunan ana ilawlawag ang nagatang dagitoy babaan iti online ken adda dagiti dealers ang mangiliblibas ang mangisarek iti syudad. Inaklunda asaan da amasaggaysa nga iwanawan dagiti lugan a sumrek iti syudad ngem in panamnama dati na inget latta ti panagbantay tapno saan a mailako dagitoy. We assure the public that we'll do our best to identify kung saan itong mga ito yung location, at the same time confiscate them. So that at least maiwasan natin. Ang objective po natin is zero supposedly, zero yung injuries po natin. Nangipaaymat ti opisyal iti palagip kadagiti uniform personnel ken civilians iti saan a panagaramat iti igam kas paputok inton baro atawan. This is not only sa mga sundalo or mga civilian gun holders, So we are warning them sa indiscriminate firing, Once nahuli kayo, siyempre you will be immediately arrested. At saka nakikiusap din kami sa publiko, if ever they know of someone na who is using his gun to celebrate the New Year, pagpaalam po sa amin kagad so that we will take immediate action. Kagiddan iti dayta, umap apila daytoy kadagiti umili ken turista iti panagtulnog da kadagiti pagalagadan ken paglintegan iti syudad nang runa iti trapiko. Naipanamnama met ti presensya dagiti kameng ti BCPO kadagiti malls, parke, kalsada ken barangay tapno mangipasigurado iti naulimeg ken natalged a baro atawan iti syudad. Kabayatan na nangipaaymat ti mensahe ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ken Congressman Mauricio Domogan kadagiti umili ken turista nga adda iti syudad para iti baro atawan. Advance Happy New Year. At sana po mag-ingat po kayo rito sa syudad ng Baguio, lalo na po yung inyong health. Dahil lumalabig yung panahon, so make sure that you keep yourself warm and dry. At please enjoy the holidays, enjoy the fellowship with your family. Mabuhay po kayong lahat. We wish everybody a prosperous, happier, peaceful, and progressive New Year. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Kabayatan na tradisyonan ti tunggal Pilipino nga agariwawa tunggal baro atawan. Isu nga dagiti otoridad ikam kampanyada ti panagaramat ti Torotot. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway. May sa titorotot kadagiti kadawyan nga araramatan ng runa dagiti ubing iti panagpasangbay ti baro atawan. Dayto yan ti may sa amakunkunaan nagbali na tradisyon dagiti Pilipino tunggal baro atawan. Sigon kini Manong Jalil, may sa kadagiti kabayagan na vendor dagiti torotot iti syudad. Nakapsot ti panakailako ti nasa uwa produkto nga maadamot lata iti birok dagitoy uray kaskasano. Dakal ti panagyaman da gaputa maiparit iti paputok iti syudad. Isu at ti torotot latan iti gatgatangan dagiti daduma. Okay lang din po, nakakaras pa rin kahit napapaano sa gawa ng siguro ng mga ibang dumadaan sa atin na mga sakuna, kaya medyo ko tumumal pero okay lang din po. Para kini Manong Jalil, nataltalgad ti torotot nga aramatan no idilig ka dagiti maiparit a paputok. Mas maganda ho ang torotot kaysa sa mga paputok po. Plus ito po, save yung mga kabataan dito, hindi po ito nakakadisgrasya ng mga bata. Ipresyo dagiti torotot ket agatad iti 35 aging 100 pesos, depende ti kadakkel na. Adamot lang iti torotot at 3 for 100 pesos. Isong matitaltalo ti Bureau of Fire Protection nga aramatan imbis ti panagaramat ti naduma-duma a klase ti paputok. Subalit kung talaga may total ban kasi tayo ng mga paputok dito sa syudad ng Baguio. So mas okay na po na bumili sila ng mga torotot or kung hindi naman nila
mga four-door medyo mahal na mamahalan sila, pwede naman silang gumamit ng mga kaldero o yung mga bagay na gumagawa ng ingay. Christine Pornoya sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag nga aldaw ka naragsak a baro atawan kada kayo amin.